নমস্কার, আমি পূজা। আপনারা দেখছেন খবর আসানসোল, স্পন্সর বাই অ্যাম্বিশন কোচিং ইনস্টিটিউট অ্যান্ড গ্লোবাল ওয়ালপেপার। আসছি বিস্তারিত খবরে। মুরগির মাংস কেনা নিয়ে ঝগড়ায় গ্রামবাসীদের লাঠিপেটা করা হয়, এমনটাই আরোপ সিকিউরিটি গার্ডের বিরুদ্ধে। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাতে দামোদরপুর গ্রামের শ্রীধর মেটাল প্রাইভেট লিমিটেড নামের এক ফ্যাক্টরিতে। ফ্যাক্টরির সিকিউরিটি গার্ডকে নেশায় চুর হয়ে ফ্যাক্টরির সামনে পোল্ট্রি দোকানে পৌঁছলে দোকানের মালিক ভোলা বাবুর সাথে তার তুমুল ঝগড়া লাগে। গ্রামবাসীরা খবর পেয়ে পৌঁছালে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে ওই গার্ড, এমনটাই আরোপ স্থানীয়দের। ক্ষুব্ধ জনতা ফ্যাক্টরির সামনে পৌঁছলে ভাঙচুর শুরু করে। পরিস্থিতি গম্ভীর হওয়ায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়, যদিও এখনও কারখানার আধিকারিক থেকে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। गाड़ी भांगी ना, गाड़ी भांगी ना, गाड़ी भांगी ना। দাঁড়াতে পারছে না, ট্যাঙ্কটা কিরে হয়ে গেছে, ট্যাঙ্কের কিরে হয়ে গেছে, ট্যাঙ্ক কিরে হয়ে চলতে পারছে না। মেয়েকে রেপ করার সিদ্ধান্ত ছিল ওদের, মেয়েটাকে ওইখানে তুলে নিয়েছে ট্যাঙ্কের কাছ থেকে। পুলিশ গাড়িগুলো যায় না, কুকুরের মতন করে ওদের মাইর দিবে, কিছু করতে পারে না, ঘরের মতন করে গাড়ি মদ দিয়ে মেরেছে, রাত্রেবেলা ফুল ড্রিঙ্ক করেছে আর মেরেছে। এটাই তো আমাদের বাংলা। যাকে মেরে গেছে এখন হসপিটালে, আর একজন থানাতে। এখানে মার্কেট ছিল, আমি আসলাম দেখতে, দেখে করে আমাদের মায়ের এই ধরনের জানি না, আমি এসে দেখছি ঝামেলা ছিল, তোমার কোথাও মাথা দেখা
মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। কত নাগাদ ঘটনাটা ঘটেছিল? কি নাম তোমার? রাত্রে এই মহিলা ছেলে ওরাও গেম খেলছিল আপনার জল ট্যাঙ্কির কাছে আমাদের, ওইখান থেকে গার্ড নিয়ে এসে বোধে গার্ড গেল তুলে এনে বোধে একটা ছেলেকে ভিতরে নিয়ে যায় রাত্রে 11:30 12টা নাগাদ। ওই ছেলেটাকে যখন মারে তখন একটা ছেলে ওর বাড়ি দিয়ে যায় যে তোমার ছেলে ফ্যাক্টরি ঢুকেছে। যখন ওনার মা আসে এখানে ওনার মাকে মারধর করে, অথচ এই মহিলাকে এরা ধরে নিয়ে যায় জঙ্গলে রেপ করার জন্য। এই গার্ডকে পারমিশন কে দিয়েছে? যদি ফ্যাক্টরিতে কিছু হতো তার জন্য প্রশাসন ছিল, প্রশাসন না বলে ওরা কিভাবে কাজ করলো? ওরা বেআইনি বাবা। দ্বিতীয় হচ্ছে এদের আমাদের কাজ আছে, এই যে খাস জায়গা আছে আমাদের, খাস জায়গাতে দখল জোরজস্তি ভাবে এদের এতটাই আছে যে আমাদের কালি ধুলো পুরোটাই খাচ্ছি, কিছুই নেই। আবার মহিলাকে মারছে, আজকে মহিলাকে মারলো, এত ঘরে যেয়ে কালকে তো কারো ঢুকে পদে বাড়িতে ঢুকে রেপো করতে পারে, তার গ্যারেন্টি কে নেবে? 150 থেকে 200 গার্ড মাল খেয়ে ওরা রাত্রে ড্রিঙ্ক করে লোককে মারাধরা করছে, তাহলে কালকে ওরা যে বাড়িতে রেপো করতে পারে তার সিদ্ধান্ত প্রশাসন আছে, প্রশাসন কাছে আবার জবাব চায়, ওদের যে ম্যানেজমেন্ট আছে ম্যানেজমেন্ট জবাব চায়। রাত্রে ওদের পারমিশন কে দিয়েছে মারামারি করে? আমাদের জবাব চাই। এখন চাইছি এর যে ছেলেকে একটা মেরে হসপিটাল ভর্তি আছে তার রিমান্ড চাই। অথচ আমাদের একটা ছেলে আছে থানাতে আছে, আমাদের ছেলেকে থানাতে নিয়ে গেল, অথচ ফ্যাক্টরি কোনো লোককে নিয়ে গেল না কেন? পুলিশ সে জবাব দেবে, যে রাত্রে ছিল সে জবাব দেবে কি কারণে নিয়ে গেল? এতে কোনো লোক নেই, আমাদের ছেলে নিয়ে গেল রবিন রবিন আমার ছেলেগুলো এই যে পোল্ট্রির দোকান আছে নাই, ওইখানে ছিল, এবারে ওইখানে জল ট্যাঙ্কির কাছে, ওইখান থেকে ছেলেটাকে নিয়ে এসে পরে ঢুকান দিল ফ্যাক্টরি। তখন আমার দুটো ছেলেটা এসে পরে বলছে আমার বন্ধুকে কেন ঢুকাইলে, বার করো, বার করছে না, খুব চিচাচ্ছে বার করছে না, করছে না। তখন একটু বড় মেরেছে, মেরেছে তখন আজ কি করেছে, একবারে সব গার্ডগুলো সব বিদায় করে ধরে মারছে। আর আমি ছেলেটাকে ধরে আছি, ছেলেটাকে আমি ধরে আছি, ছেলেটা ধরতে তাও মারছে, এবারে ছেলেটা নিয়ে তাও মারছে, মারতে মারতে এবার ছেলেগুলো সব যে রয়েছে ওদেরকে তেড়ে দিয়েছিল মারতে, ওকে তেড়ে দিলে পরে এসে পরে আবার আবার কি করেছে, আমি ছেলেটাকে ধরে আছি, চলতে পারছে না, ভেঙে দিয়েছে, তাই কি করে আমি যাবো? ছেলেটাকে ধরে আমি আছি, বসেই আছি আমি, ওদের থেকে লোক এলো গার্ডগুলা এসে পরে আমার ছেলেটাকে টেনে পরে আবার এইদিকে নিয়ে আসছে মেরে মেরে, আর আমাকে কি করেছে, আমাকে টেনে পরে আবার ঝুঁকিকে ঢুকাইতে লাগলো মুখ থেকে, এরকম করতে লাগলো। তো তখন পুলিশটা চলে এলো, এগুলো দেখো টেনে টেনে ইয়া করেছে, দেখো এই দেখো এই শাড়িগুলোটা দেখো বলছো মারধরটা আপনার কে করেছে? ফ্যাক্টরি গার্ড আপনার মারধর করেছে? ফ্যাক্টরি গার্ডগুলো ছিল, ঘরে থাকি। কত নাগাদ এই ঘটনাটি কাল কত নাগাদ হয়েছে? এই 12টাতে। আপনাকে আপনার কি পায়ে পায়ে মেরেছে, পিঠে আর পায়ে? আমার পায়ে পেয়ে লেগেছে, মেরেছে, মালটা খেয়েছে কিনা সেইটা আমি জানি না। ছেলেগুলা যখন মারতে লাগলো তখন কি আমি থাকি, আমার ছেলেটাকে ধরে আসি, আমি বাঁচাই। আপনার এখন গেলে আমাকে মারতে, আপনার এখন কি আপনার কি এগুলো ব্যথা করছে পুরা, দাঁড়াইতে পারছি না, দাঁড়াইতে পারছি না। আপনার নাম কি? সুমিত্রা কাসমা। कि रात्रि बेला 12টার সময় मतलब গাড়ি এখান से আনলোড করে যাচ্ছিল, তো কাছে চাঁদা তুলছিল যে চাঁদা দাও। কোথায় কারণ কিভাবে চাঁদা কোথায় নিচ্ছিল দাদা? ও দামোদরপুর জল টঙ্কির কাছে। তো সিকিউরিটি রোকলো কি যে আপনি কিভাবে চাঁদা তুলছেন, কেন ড্রাইভারকে মারছেন, তুলছেন, এই জন্য আপস में ঝগড়া হলো। গ্রামবাসী भी সিকিউরিটি के ড্যামেজ করেছে, সিকিউরিটি भी এক দুজনকে ডন্ডা से পিটেছে। এটা কি রাত্রি হয়েছিল? রাত্রে হয়েছিল। সকালবেলা তো গ্রামবাসী সব এসে গেট জাম করলো, তো সিআই সাহেব, ওসি সাহেব এসব এসে একটু ফেসলা করলো যে গ্রামবাসীকে যে চোট লাগেছে ওকা ইলাজপাতি जो भी হবে করা দিতে হবে। আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম কি ঠিক আছে, এটা হলো, আর সমস্যা মিটে মাটে গেল। তো আজ উত্তেজনা এতটা বেড়ে গেল কি কারণে? আজকে এত ভাঙচুর মারধর? গ্রামবাসীকে রুখতে তো পারবো না,
ওই জন্যে রাত্রে কেউ বিক্ষোভ ছিল, সকালবেলা মার করেছে। আপনাদের কেউ ইনজয়ার্ড হয়েছে? জি, আপনাদের কোনো হ্যাঁ, ইনজয়ার্ড একটা সিকিউরিটি হয়েছে। গ্রামীণদের কোনো? হ্যাঁ, গ্রামে দুটাকে, একটা মহিলা একটা ছেলেকে লেগেছে। তো এরকম চালার জুলুম কি আগেও হয়েছে? না, আগে ছিল না। এসব মালটাল খেয়ে ওই ব্যাড এলিমেন্ট এসব করেছে। তো আপনারা কি অভিযোগ করেছেন এই বিষয়ে? অভিযোগ করে যে সমস্যা আপস মে সলভ হয়ে গেছে, তো এই জন্যে করি না। গ্রামবাসীও করলো না, আমি করলাম না। সিআই সাহেব ওসি সাহেব বসে দুপক্ষকে মিটমাট করা দিল। এখন কি পরিস্থিতি রয়েছে? এখন নর্মাল পরিস্থিতি আছে। আপনার কি কাজ বন্ধ? হ্যাঁ, না না, সব চলছে। আপনার নামটা? একে বর্মা। এখানে কি পদে রয়েছে? আমি ওএসডি। দেশে বাড়তে থাকা ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘর পক্ষ থেকে আজ আসানসোলের ডিএম এর কাছে একটি জ্ঞাপন পেশ করা হয়। ওয়ান নেশন ওয়ান প্রাইস এর দাবিতে অটল রবিশঙ্কর সিং জানান, মন্ত্রণালয় ভারতীয় মজদুর সংঘকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে। 25 শ্রমিক আজ ডিএম অফিসের সামনে ধর্নায় যোগ দেন ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান। वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुएं हैं, उसको उस सूची से बाहर किया गया और उस सूची से बाहर करने के बाद जैसा कि आप भारत की सरकार से ये मांग करती है कि जिन वस्तुओं को आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 से बाहर किया। ঠিক আছে ঠিক আছে, সব দুটো কপি আছে। একটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ নেতার উনি সাধারণ সম্পাদক, জেনারেল সেক্রেটারি, এখানে বাড়ি, ওনার বাড়িতে আছেন। কোল ইন্ডাস্ট্রিতে উনি একজন কর্মরত। আচ্ছা, ইনি হচ্ছেন আমাদের শ্রী মহেন্দ্র গুপ্তা। ইনি কোলের জেলা আছে, সাংগঠনিক জেলা, তার উনি সহকারী সচিব আছেন। না, हम बोल दे रहा, आप तो नहीं बोल। আমি রবিশঙ্কর সিং, ভারতীয় মজদুর সংঘের যে অখিল ভারতীয় কেন্দ্রীয় কার্য সমিতি আছে তার সদস্য আছে। আর সহ উদ্যোগ প্রভারী আমার যে ভারতবর্ষে যে দৈনন্দিন দ্রব্য মূল্য বাড়ছে তার প্রতিবাদে हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए और देश में जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर हम लोग भारतीय मजदूर संघ की तरफ से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में यह ज्ञापन सौंपे हैं आज। और आज 4 बजे शाम को हमारे केंद्रीय नेतृत्वबृंद के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट वार्ता करेगी इस पर। कुछ हम लोग प्रयास करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने का इसमें सुझाव हम लोग दिए हैं कि क्या क्या करने से जो है महंगाई कंट्रोल किया जा सकता है। यह हम लोग सुझाव इसमें ज्ञापन में सम्मिलित करके डीएम साहब को अभी सुपुर्द करके आ रहे हैं। तो क्या करने से महंगाई कम होगी? महंगाई को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है कि एक राष्ट्र एक टैक्स होना चाहिए, तो उसमें हम लोग डीजल, पेट्रोल और गैस को भी हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत लाए सरकार, जिससे कि महंगाई कम हो सके। अभी जो हमारा कर अधिनियम है उसके तहत हम लोग चाहते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है जैसे आलू, तेल, दाल, ये सब को भी टैक्स के दायरे में लाए और उससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। यही है इसमें डिमांड। उसके बाद जो अभी हमारे देश में उत्पादन जो वस्तुएं निर्माण हो रही हैं उस पर हम लोग चाहते हैं कि जो कंपनियों का लागत मूल्य है वो भी अंकित हो। प्रॉफिट जो होता है, एमआरपी जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन लागत मूल्य हम लोग चाहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट भी उस पर अंकित होना चाहिए। ये हमारा इसमें डिमांड है। आपका नाम? महेंद्र गुप्ता, स्टेट सेक्रेटरी, भारतीय मजदूर संघ। छीन लीजिएगा, बोलिए। देखिए, हमारे एक दो अपने पांडे जी और महेंद्र जी जो आपके सामने रखें आज एक कार्यक्रम के संदर्भ में, तो वही है कि देश के अंदर जो जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन महंगाई और बेतहाशा बेलगाम होकर के बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या है देश का तमाम नागरिक, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे और भी किसी प्रकार का लोग हैं, सभी लोग इस महंगाई से त्रस्त है। हम सब जानते हैं कि पिछला लॉकडाउन जब हुआ, जिसके कारण जो है बहुत लाखों लोग बेरोजगार हो गए। उनका हर चीज़ के लिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ा।
ऊपर से जो दिन प्रतिदिन जो दैनिक मर्रा का जो सामान बढ़ते जा रहा है, रसोई गैस से लेकर सारा पेट्रोलियम पदार्थ में बढ़ता जा रहा है। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ ये निर्णय लिया है आज के दिन यानी 9 सितंबर को देश के अंदर जितना भी जिला है सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से देश का प्रधानमंत्री और उस राज्य का मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन का कॉपी हम लोग सौंपेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो मूल्य वृद्धि अधिनियम 3A के अंदर जो है, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, इससे उसको बाहर रखा गया है, इसको भी उस दायरे के अंदर लाया जाए। और जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ का चाहे रसोई गैस हो चाहे डीजल पेट्रोल हो, इसका दाम जो बढ़ रहा है, जो लोग जनता त्रस्त है, इसके कारण जो है भारतीय मजदूर संघ का मांग है कि आप इसको जीएसटी के दायरे में इसको लाइए। जब वन नेशन वन प्राइस होना चाहिए, एक देश के अंदर में एक तरह का मूल्य जो है, कीमत जो है सबको चुकाना पड़े, इसका सुविधा दीजिए। और एक विषय है कि देश के अंदर जितना भी उपयोग नागरिकों को उपयोग का जो वस्तु है, सामग्री है, उसका जो उत्पादन का जो लागत है, उत्पादन लागत को भी उसमें आपको उल्लेख करना होगा कि हाँ हमारा इतना लागत है, तब समझ में आएगा कितना उसका जो है वो अपना मुनाफा ले रहा है। तो यही सब है और आज सारे देश के अंदर चल रहा है। और ये एकमात्र संकेत है, आपको हम जानकारी दे दें, 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक पूरे देश के अंदर जन जागरण हुआ इस विषय को लेकर के। और आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन देने का मतलब है हम सरकार को चेतावनी देंगे और आपको विशेष जानकारी दे दें आप सबको कि आज शाम को 4 बजे मंत्रालय जो है भारतीय मजदूर संघ केंद्र को बुलाया है इस विषय पर बात करने के लिए। हम लोग चाहते हैं दिन भर में अच्छा प्रदर्शन और अच्छा विरोध हो, लाखों करोड़ों लोग जो है इसका विरोध करें, एक अच्छा संदेश जाए ताकि एक अच्छा नियम देश के लिए बने। इसलिए हम कोई सरकार पर दबाव बनाना नहीं चाहते हैं, केवल सुझाव दे करके जनता का जो तकलीफ है उसको दूर करने का हम एक प्रस्ताव दे रहे हैं, बस इतना ही है। आपका नाम, परिचय? मेरा नाम रविशंकर सिंह है, भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और सह उद्योग प्रभारी। আসানসোল নগর নিগমের 91 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত রানীগঞ্জের গির্জাপাড়া এলাকায় স্থানীয় টিএমসি নেতা রাজেশ সিংয়ের নেতৃত্বে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আজ শিবিরে রানীগঞ্জ টাউন টিএমসি অধ্যক্ষ রূপেশ যাদব, ট্রাফিক ওসি মনোজ কুমার ঠাকুর সহ বাকি সম্মানিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। রূপেশ যাদব জানান, পুরো বিশ্বে মাত্র 94টি দেশে রক্তদান করা হয় আর আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত ভারত এই 94টি দেশের মধ্যে একটি অন্যতম দেশ। তিনি রানীগঞ্জের বাসিন্দাদের কাছে অনুরোধ করেন তারা যেন করোনা ফলে হওয়া রক্তের অভাব দূর করার জন্য রক্তদান অবশ্যই করেন। हम लोग का यहाँ पर 91 नंबर वार्ड के तरफ से हम लोग तृणमूल कांग्रेस कर्मी का ओर से रक्तदान का आयोजन किया गया है। और हम लोग जो इस कोविड परिस्थिति में भी हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को पास खड़ा हों और अभी जो रक्त का क्राइसिस चल रहा है उस परिस्थिति में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करके रक्त डोनेट करके हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को बगल में खड़ा हो।
टोटल कितना यूनिट का टारगेट हम लोग का 70 प्लस। 70 प्लस। अब तक का कितना हुआ? अब तक का हम लोग का 25 पार हो गया, 25 पार कर गया। आपका नाम? राजू सिंह। आज 91 नंबर वार्ड के सभी तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी हैं या जो समर्थक हैं, सबों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थिति में जब लोग अब लोगों से दूरी बना करके रहना चाहते हैं, लोगों से दूरी बना करके रहना चाहते हैं, ऐसे समय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर करके ये जो रक्तदान शिविर, रक्तदान जो कहा जाता है महादान, ऐसे महादान का काम करके 91 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस 91 नंबर के वार्ड के लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, एक बलिदान, एक दान का जो सेवा का भावना को दिखाए हैं, इसी तरह से हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सेवा के भावना को ही जताना है 91 नंबर वार्ड के कर्मियों को। मेरा यही संदेश है। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। শান্তিপূর্ণভাবে টিকাকরণ সম্পন্ন হলো 44 নম্বর ওয়ার্ডের নতুন ধর্মশালাতে। আসানসোল নগর নিগমের সহযোগিতায় আজ সকাল 10:30 থেকে দ্বিতীয় দফা টিকাকরণ শুরু হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ সহ প্রায় 330 জন মানুষ টিকাপ্রাপ্ত হন। এই উপলক্ষে বিমল জালান নগর নিগমের বোর্ড চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জিকে ধন্যবাদ জানান। টিকা নিতে আসা মানুষদের কোনোরকম যেন অসুবিধা না হয়, এই জন্য ওয়ার্ড সদস্য মুকেশ শর্মা, রিঙ্কু শাহ ও মুকেশ ঝা সহ সকলের ভূমিকা অগ্রগণ্য। लाइव करिए ना ना ये वीडियो हाँ लंच হচ্ছে लंच বাহিনী বালুর লাগানো সিপিএমের পার্টি অফিসে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ
বিজেপির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করে কর্পোরেটের স্বার্থে সরকার চালানোর বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, সিপিআইএম করে পুকার। ত্রিপুরায় পুলিশের উপস্থিতিতে বিজেপি আর এসএসের গুন্ডা বাহিনী দিয়ে সিপিআইএম এর দপ্তর জ্বালিয়ে দেওয়া হলো কেন? বিজেপি সরকার জবাব দাও। ইনকলাব জিন্দাবাদ। ধর্মের নামে মানুষকে বিভক্ত করে কর্পোরেটের স্বার্থে দেশ চালানোর বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।